lâu chân đón tối là Mizoram State Legal Services Authority buat sain Legal Awareness Campaign Program Helai Mun Zell High School kan nei do na Zell Higher Secondary School atla kan nei do na uvaina zirlai duam tak tak te Helai Muna lo chukop te kan resource person puti lalun siama advocate te le Elaya Legal Services Authority ya kan staff chen khatte in Zavayen Mizoram State Legal Services Authority mingen chi bai kabu chewani voina kan program hi apik takin zirlai de ta na tangkai dona kan program hi Fundamental Rights and Duties POCSO Act a cybercrime kan ria dangin kan zirlai political science ate social science ning chu nang nia chuan constitution hi alare mema achan chu constitution hi kan dan pui nei ani dan reng reng hi constitution atanga siam le chon ania then fundamental rights kan nei rual kianin mi puite khuale tuite in ti ve tur kan nei ani chu fundamental duties ania then POCSO Act in a shadow kha hapa nam pak deu no pang kum song pariat nuai lam te chunga leithen na ani etiang thila om chuanin etiang violation om chuanin police ten case and register a ko da anton page na investigation an tia zelan dani chumi nuwa jon ko din a trial trina ni trial ani trina ni then cybercrime shelo eno man in sheve kan mo cybercrime hi atoi zong in mobile ten ne ya ani lo zonga phalo zonga in man zuan dan bo chiat na ni heng fundamental rights and duties POCSO Act le cybercrime soi turin hey ku ti lon siama ama hi advocate ania district court le high court ate ading trina tin chu mi pa ka chuanin Mizoram Government Law College assistant professor na athok mek boka ani hi hemi chung changa soi dura kat it ani wangin kan soma kan somna poi mohin voini a tatianga ti puiling hi achunga kan nom le ani Fundamental Rights and Duties POCSO Act le cybercrime topic chungchang asoi zonua zona le chana hun kan honganga chunga chuan atam theyang ber kha tin kan tung don lia in thasung hau lovin voini hi lok takin man kan tum don nia ato pera vote of thanks nei turin nula mi H Rosian ni project coordinator Mizoram State Legal Services Authority kun manganga chumi zo achuan refreshment kan nei anga
refreshment ngam kha in làm in hoi tu ka nge tu soi ngai thak làm kha tu đi na koi mo ni o de tu na chuan puti lan lun siam advocate kan som pa in tu toi soi tu ren puti si nal dim mo ma zirte tu do so ma go Chairman le Mizoram State Legal Service Authority la kan ho tu te ei voin nia kan sikula no bang te ta school no bang students te ta na phusia tu tak kan mamo tak legal awareness program bang turin kan in buat saya State Legal Service lama hian kan sikul hian in charge kan executive tu tangin Sarma dia ania amaro chu NSS PO meeting om dona ta chuna kalangai sia aya kan ding ani koinia kan hun man tu chakta ka pan kan tumanga angai thatu kan di pokanga sia tum tu kan di pokanga zom tum tu o kan ni telangai chuan so itu perzo kacu hey voin nia kan resource person tu rahi jin khan kan chairman khan so itu til siama advocate dia keidina kan sia vedan chuan kan no pang hlui zel hayara local to palian deu fel deu dia kha kan sia dan ani hi sang ni so sang ni pathum sang ni pali vel din ka sia Tilai puna hian class 11, class 12, kalau zir toa. Tilai azir lai poin zir tir tu zong zong ina kan ria no pang fel thuoi kan tiang chi khania. In a classmate te poina angan en fel takani. NSS lama po hian kan kai suai na sa ve khang langila NSS lama te po mifel takani ama ho te hian special camping nein ri dil ate ko kan kal toa khang zong zong kha kan soina chana chu ke ni po hi hetilai zir lai tu na class 11 12 zir lai po hi mi ho tinga mi ming tra resource person ni thei khopin kan la om thei ani te kha kan ru ru alian sela hey parte lian akan dia an class khat parte ve tho te zo ko ba tu su parte te zo ka kan dia parte lian kan dia kan ko reng mai ni si khan kan zo so ka parte te zo ka chu SSA lama pu jing lama athokan ni chu het lai hian hey kan zinga voinia lam tel theya ama hisia trin kan tumanga ama nun ta poi kan en to nanga ama anga om chowa mi lo ting ni te po kha kan tum ma cho me le hun re ka lo wanga thu soi kan ngai tha nga soi tong khan beng cheng mai lo win I thada win kan hun klok taka ban kan tum don ya ka lo be le pu chairman ka lo me masain hei helaya tuna kan chairman le sarti siana ron soyang khan hun tak mai nei the ko mi kalom me ma ale zualin ei kan ho tu ten voin hun mang tura miron shia tir miron phone chum chuan ka chak ro khop maya mai ro chu pot lampanga te boi ni deu te kan lo le ve wangin ka dai ni tele ke ma program te kan na ni en pota amai ro chu thil dang har san na ro khona dang om lo wangin lom takin ei ka poma voin hun hi e ka mang thei do na ka lom tak zeta thu ma han nei thui fak te po hi ka chak khop maya e lung le tha ka helai hun te po hi class kan kalla ura sarti siana soyang khan kup sang ti le pahnia di jail higher secondary school a hian class 11 ni in noya khwan class 11 kan oma section C economics combination akanan du deu leka sarti sia hoin
kan oma inchung ai ro chuan class 12 kan ni khan so lai ru pia pera son section C kha kan om thunga chung vel chuania hei voina Miss Mazonite Miss Mesite Miss Maite lung len thak khop maya helai mun te po hi hundem chang om sela asanin ron kan le te po chak oma eng po ni se khalam pang kha nakina akar lakate je chho te po kan tum tura ngai tai la hei voina soi tura min pi kan ho tu te na min pe ka hi chu tu na kan ngai thak kan khan India ram dan puya hian ini sirlai te chau lo po aminol pui te hianin mo phurna tam tak kan nei zinga kan duties fundamental duties anon ti te le kan siat lar fundamental rights kan ti te ia toy theyangin ani nom lo tok turin soi kan tum do na chu ti ruale ro chuan hei nakina kan ceremony na soi kan refreshment pi tak mai kan nei don tho wangin hun te poren lutuk lovila daru ma de chon zo ram te po tum tai la chen kan sia daru ma jan kan zo nge yang dar thum po ni the o lo urlutuk lo mai ro ama sapera kan soi du che tu la ya Citizenship Amendment Bill, Citizenship Amendment Act, ti ahi aboro ki kan chena sa maya heng lam te poi kan ri ruwa zo na te po nol mai thaya amai ro chu hemi ina kan ri ruwa dun juma riak min riak pui tura kan du chu ke ni India khwale tuite hianin he Citizenship Amendment Bill Act tele akai noi thil sang sang nakina ye mani mizo sentiments la chok dang lam theitur kan Christian na la hong theitur nia ngai ang chi te po alo la theng zel mai thei chunga chuan India rama cheng kan niangin kan malang na kan du lo nai mo kan du na kan lan tir na ko nga te po dan noya dan nga film ta ka kan kal so zel a tu le me mani chu bi tan chuan hey ama sain kan an soi du chu fundamental rights ai in fundamental duties sahi kan soi masalo kanga mo phurna kan nei hi ke ni zirlai te le khole tu te hian in kan hai fo wa ka soi thiam dana chuan hei India ram chunga kalo pianga ka pian tir hian kan ule pa mel that wang te an fel wang te an ngau wang te an han vun nge ni han wang te lam po ni chuang lovin kan chu ko fel wang le kan phu sim wang po ni lovin India rama kalo pian sim hian right digna chan vo long lian tak tu mana an nek sor thailo parukin min mo na le ka pian ni kanu puma changa karon chuani karon cha chua rai ni hian digna chan vo fundamental rights paru in min on mo na la chu kan nei nga la le chu kan fundamental rights chu kan shelar em thina in zirlai te pon zirtir tu te la ka po hei ka right ni ka nu le pa te la ka po ka right ni tin engemo in lak vung nan te pon kan bang ve fo le chu ti ro la ange kan she tur chu ka pian chu a right basic right parukina min mok ang che tha duties engemo sat mo phun na kha karon hom ngani karon chu pui ve ni ti kan thiam kan pop thiam anga ya chung duties zinga chuan tu na kan soi tur fundamental duties kan mo phun na bul thu ma hi kan thiam tel nge anga em mani kan fundamental duties si ani le Article 51A India dan pi Article 51A ya oma engzang nge fundamental duties ka kan nei tha Baruk Pathum Sezel ala diglodev shet Basari adiglodev Bariat pakwa tiselang so kailang ala dailo so pakhat kan nei in soi tum ta kha kalo soi khal zok chewani fundamental duties som le pakhat kan neya chung kan fundamental duties som le pakhat ke chu kun minute rei lo te chung dar ka rei lo te chung hen ngai nom ta ka soi kim man ani lova amai ro chu ka ngai poi mo em pakhat
an soi ma sakadua chung kan fundamental duties zinga palina an zo drawing kan soyanga India ram him na te in u naw na te le India ram ti chithelo tu nge ni khang har san sang sang then thela ka India ram ka veng hi bang ite om cheu mai ni chulai kan soi du chui hian ya India ram veng him turin eng hu na po ke ka pe chua kang bo India ram him na tura tan chuan eng hu na po ke ka pe chuak tur ani ti ka duty zinga pakhat omani chumi kan an soi du na san chui hian ya hi tun la ya India le Pakistan India le China ramri inkar inchuna enge mo borok om fuani ta hian ram veng him tur hian kei helai government jail higher secondary school azirlai hi eng huna nge India hian bin mo ve anina taka chon Pakistan kap tur khwan khung fir fiak pol kap tur khwan kei mo pateliana India hian bin mo don lo reng reng enge chang ngam ti chuan silai ka po ka thiam lo mo AK47 a hum dan po ka thiam lo chu tiang che chu nang ni po kha mo kher lo wang cheu eng wange India chuan in sipai thami anga lu tu mo aram veng him turin a mai ro chu lala te ki mate Jonathan ate mo Joseph ate le enge ni Angela ite ho kha nang ni ho kha India ram veng him tura India ram muana tura tana ramin amamo hun cheu chu eng tiklai porani chu zirlai ka ni chuan ka zirlai thata ka tia ka zirlai hloting taka pass mo degree thata ka nei kha India ram mason na tana ka thoi ngani ka ti thei sang e me mani den han soi kai ta zelila hei kot lampanga e kan han oma e voila kan chairman pu valalen moya Mizoram State Legal Services Authority member secretary hi ani hi kan thia thiam theinan judge gati angchi khania ko taro rel tu amai ro chu tu na chun sarkarin legal services lam en kol turin mo phurna akuta angat ria judge ani nalai takha tu na chuan atakin ahan thut pui che lova ti hian dan le shai Mizoram State Legal Services Authority chuanin mun sang sanga sil dara atul anga mi puiten ro rela dik an nei thena turatan ani malakna zara yan Mizoram sarkar Mizoram State noya chak takin kal mekani le chu taka sei du ber zok chuan ei hiania ei kan chairman hi akthuri le sange me maya Mizoram Judicial Service a top cadre a top grade an nia e kan sia thiam theina poi khoi tu te misual te ititea ruk ruwa pu te ong suala pu te mi tual that te khang ho kha dam chung lungin tan tir theina an nei ani satia mai lova khai lum India dana khai lum hi athiang em kha India dana hian khai lum a hi ala thiang zela heng kan chairman te hianin poi khoi tu hi khai lum turpon an chungcha an rel sak the ni mo chu tiang anga thu nei na sang nei ania wena hian hei zo pa takin panelom takin anan om nangin kota thu boi nei in nia boi khoi na pong sual te mo le tual tha te khang thu boi rim tak mai in chunga om chuan to chunga chuan in mel no thei vak lo mai te ni chu wang chuan voila a thiang to ki lo mel no ro kan tiang e ale chulai a chuan ka soi tum tak kala theng lo ka soi tum tak zo ki lo chu ko taro an rel na huna hian ruk ru te nakin akan soinga pokso tum sang te pokan la soya chu ta chuan pong sual tu te kha dalang thapa poi ro ngeni tual thatu te kha an chung chang rel an lia dam chung lungin tan lungin khai lum or ngeni poi sa fine khang ang chi pek an li thena tur ta chon fin fian na ngai ta ni chu ta tak mai chuan fin fian a pe thei tu te chu tu te nge ini India khole tui cha te hianin kan no pang emo kan upa emo ko chan puin ko ta fin fian a eng tik lai pon ko tin min mo na kan chang thei tur ani na chulai tak chu ka soi chu tum lai tak chu ne
kan fundamental duties zinga akpali dalai tak ram le nam veng him tur chuan eng tikang nge ke ka pen chuang ram melma ru te pong sual te le khang tual that te ram melma ne o in venga kes bura bo chuan in phok sha mai ral mon na chia o chu da tak mai chuan kha poi khoi tu ta kha apoi khoi ang chi a shem na da nang anei the na tur ta chuan nangin thil siat ko ta iwa sil angai police ne na isiat ang iwa pon ve ngai kha tak mai kha kan chen op khovek te kan chen te polo ni sela ko tin police te thu nei tu te min ma mo na huna kan vakal thap kha ram ve him na tur ta na kan ti the ro pui tak chuan ne mo kha kan she ta na charin chu kan fundamental duties zinga zirlai te na ngai poi mo tura kan du em kan han soi ma sak du chuan ne ya tin hei India ram chuanin ram ro hlu le symbols eng emo kan nei nam puan zar te le akai noi chi sang om heng te po hi za taka kan ente tin nam thil bik ni poi mo nge uluk taka kan lo observe ve de kan mo puna kan duties ania tin ram ro hlu tam tak cultural heritage kan tiang chi te om heng ven him te le hon chat ang chi te heng khuale tui cha kan ni nang in lui kor tui khura dai kal mai ang chi te ka tuma kalom to tura ni lo mo tui khur ven him te thing le mau environment hum halang chi te kan duty sani kalam ka kan lu thuk to lo mo eng po ni se atoi zong in akhai khom nan kan fundamental duties kan mo phur na akan siat deng tur chu mi pa ngai kan nia tia kan ngai tua fang om tak akha kan ti ve ngai chu kan duty sani hey break line me che te in fiama an dunga chang an bon fet ki po lim mai an chi te vo il me che te xiao mo su am mai chon sek ang chi te ka duty sani le lo ti lo ti lo tok tu zo kan ni eng po ni se kham thil ka kan fundamental duty se le zia khau lo a mai ro chu kan siat te ve tel tur kan mo phun na phule future sin lai tha kan ni na nga kan mo phun ani aton le a chuan fundamental right cha kan lu ta nga fundamental rights le Andres le te ole exam kan nei le duties ka chu so pakhata khan e lungrol tang ta mai la exam e fundamental rights ka kan nei kha pasarupa baruk kan nei ne helai section ho kan zot te jo helai chuo hi pakhata han soi te ole right to equality and not so the game adon lemi kha right to freedom minen ton le mani o adon le so like yela apie bere mi kha right to freedom of religion ti tum tiro ole right to equality kan ne right to freedom kan ne right to freedom of religion sa kho zelele te kan ne ya then right enge odon le kha uro soi cha ki we sia enge le adik khowa wa se kha freedom doya asap number ni le ni ole right against exploitation di du da na laka mo kan him the tus kan chan wa ne ina don le chon cultural and educational rights kan ne ya aparunga chuan right to constitutional remedies kan nei le ni ne chu kan fundamental rights paruk te chu amal po khan zir tham vek ani rualen helaya kan von thei to kan siat thei turang to kin tura toy te kan soi liang o pakhat na chuan in duk tlan na ni india khole tuite kan in duk tlang vek chulai zirlai zinga ka soi ve fo le kan siat ta na kan due me mai chu e kan skulang e hian Mizoram apo te min nam te nau zo chibing te nau lampang etina chim lampang ka nu nau te photang lampang ami te po tu te mo lo om fe te po no mai the thak te po kha chibing in thian ang zonga kan nek sor te thak kha chalowe me ma chula ya chuan kan film khurangai mo in ti du da na ang chi kha kan nei a rem chang lo kan in tuk tlang vek dan ma chuan in sorkar thazon le thoko nga te po in tuk tlang vek kan nia kha right to equality
inaron soi chuanin amai ro chu in tuk tlang han ti khan bu fai no khat kai ve tho long chu wang chun in ta kham kan thok ve tur ani tin mo MCS officer ti te tu ve ngo taula bu fai no khat e ve ngo ta wang khana theilo a enge chang kan ti chuan BA graduate in job ko tangai mo graduate job nuwa examination MPSC examination in paltlang le ko tangai khatiang zel khan equality lai po kha ani na taka chuan equality in tukta na po kha sang tak kan level ali theina voina in zing lai ti thatangai mo ani ne son wala chon lekha kan zir hau thina sin mo je la kan kala chon kan idu da thin to ka ti kha kum som nu velen soi thina lai man chau khan a fu lem lo o tu da chuan mail khati tak khai lo ba DM ve la direct message lo ba thona lo ba inbox ve la opportunity ka no reply ve nem lo chewa try ti view ang khat alo ti ve le ve view lem lo mai thi cha mo try ti tluk sit khan che lo ti ve thei thong che chu wang san thil hi ai khuang ro lo lai he poi da thi ne tro kan tu deu khan mi lo du ve deu selang chon thil fel mai tu khan ani lai ka in tu deu te khan mi lo he me ta le chu lai ka se tu ber chok chui he ne chu ta chuan mi kan lo ba message te kan lo ba phone kan lo biak te kan lo ba zar boy ang chia khan min biak le da na khan min tu vak lo min biak je chak lo ba ni ti hreleng chung sia min ning thau ti policy nei au bang shima mo min tu via lo chen min ho via wang tiang chi dewa lo ka thon ngeng ngeng chi ka apply lo tu kha cyber stalking ani IPC noya po shim na tak pek tu ani mo chu wang chuan hey school bana te po hian hey mi pa ho hi be chi ho zui ho sha teu de no mani zui ho ti kha in school kong hi hey ai ana wangit be chi zui lo jena kal thei lo mo be chi zui lo jen kal don ta khu de kal de ngai bai thei amai ro chu kan sui dom je zo ke lo chu be chi te na nuam lo an ti tu rang chi zonga lo va zar boy mo school kal ko ma te le azarin khom na te din pi kur bulai thiak tu lo ba zui ru phong chi de khang ang kha in film khurangai stalking din khang thila khan me che te kha big te lo shru mi na in du lo wang chong khang an lo zar view cheu ni chuan FIR the lu the ni na takin them na pek the ni le chulai kan soi le du chu phone kal nang hian mobile phone bang hian thalak nge sang tak mo megapixel sang tak kan nei vek to kan nak to he ta hian hey mi nge ni noi la man chang am nung la man chang ma la man chang ma thalu la khu sak mo he la boi lam khol pura thalu la khu sak kan chi te tin badru ma lo ba bi thak te thalu va lak sak kan chi te he ya poi em IPC noi vek hian cyber crime chu ni thona chungin ang chu ni thona chungin voi ri si ma ti chu a hoi me ma kha ga mi fian riel hun bang lai tele an du lo top turan private ti lo ba capture ang chi kha dali na hoi me them na tak pek the nia in cyber crime singa po khang thi kha ho thalo ta ga ni le chulaya a tom na la mata na kan lan sui du chui he ni in nu le pa te ho hu na chua oi khoi turin ru gru turin mi công khả ta la hiểu tiếng á thật là lùa mắc cả chiết quá là ngay được chứ thật chắc lùa được tan bây giờ rung rung một cái gì đấy nó mới thấy cái là cho nó là tôi còn sao phần đấy cả biết tí là tụi cái cho nó thật là bây giờ phải chuông lầu chưa chứ nói là chúa công khả là cả chiết quá ta được chứ thom điểm to cái là lùa ta sao dù lâu đi rét cô khăn lão em chúng ta bedroom an valuta unsafe cha bin zongan bulo kar chele ngang chúng ta thang thil mo bang chalo tu ka kwan pal tam du khan ru ka ru thei chau thil ne mo thu boy nei thei chau thil mo koi koi na thei chau thil a mai ro tu lai ro chuan ke ka phone bang hian mo oi khoi turin jail tang turin thir tiang le tu bo collect chuang ai to lo mi ka ban nek chor angai kherlo o me chia wal out ta ka ban chai kher kha angai kherlo lungin tang tur chuan he ka phone bang hian ka sitting room a choi khama
cả chú mấy lại po tia phone cô dùng quay cả mẹ mang hiền lungin câu ta cả đặc rèn thế mô zana rồi sẽ nuôi à mô zan dar song pani về là tia cả mẹ về là mang khăn lungin cả đặc rèn mấy thếถ้าหลังมวยเราที่เราว่าทนเพย์จวนไม่เชียร์เต็มข้างข้า offense เรียนรู้ถูกไหมเนี่ยจู่บางช่วงตัวจงก็สวยสมาร์ทโฟนกันเตียเฮ้สมาร์ทโฟนฟังตัวฮีอัสมาร์ทเวทเท่าไงเนี่ยที่รู้จู่บางช่วงสมาร์ทโฟนฟังตัวฮีมีสมาร์ทโหลดตั้งกันนี่จวนอ่ะฟูโลเอ็นทีน่ะโหดเด็กก็สวยเลยอ่ะน้องปังนี่น้องตะกินนี่ลงตัวงาเฮ้เก็บโปอ่ะพี่กินมีแต่ส่วนปุยนาซาระนุปุยแต่มาดีโปลิงานในเวตาเจละกันตัดช่วงจงไงจงมุโซโลพวกกันนี่บิ๊กจงเหรอวะนี่กลุ่มมาสามัยนุปุยกันในเวลาฟาดกันในยาดูอะไรกันสวยดูแค่ละจันสวยเฮเนี่ยดูละกันฟาดเตโซอามันโมมีแต่กันเนี่ยกุมขเลทัดทุ่มลินช่างอะไรง่าละจวนอาวุโสที่กูน่าเล่าให้กูน่าสักขนาดทิ้งหรอว่าอาวุโสที่ปุ่มปล่อยจังไงเฮียเนี่ยก็สวยดูชั้นตั้งสวยเฮียเนี่ยเจมเฮียหล่อแม่ขบว่าเอรงโมลบุลารงกัลเฮียเจมชิมโอเคหูมาลิงเล็กฟ้าไม่ต่างตัวเวทีนี่จุดอาจวนกันน้าเตยนะกลุ่มขัดเลยทัดอุ้งลีกลุ่มขัดเลยทัดลีมีนะเจ็บเสียมาหุ่มขับโอ้ดูเลยป้าตานจวนเราอุ้มลุตุเป็นหัวเตะจิ้มทีโอ้เจ็บซุ่มขัดละเป็นหันหัวเตะเสโอ้ยโดนลุตุยืนบัดเทียเชฟยาจู่เจ็บเด็กขันดินตะเวลทีนะจู่จะฟูลุตุเดินอันด่านตุระทุกคู่ตะจิงอันทุกบกคู่ตาเสนาเจมขาดนั่นสัตว์กินอามาเชียนนาเทนนาเทโมจู่กลุ่มทิ้งโลตานจวนโนเซนตานจวนโนปังตานจวนเจมเชียนพลังกับผมจู่มังตั้งจวนเฮสมาร์ทโฟนเชียมตู่คอมพานีเตโปเฮียนเฮสมาร์ทโฟนฮีมินทาดาตักเตยังไงนี่จงมวยเราดิสุเสละมีหูรตักเตติเตียข้างหูตานเตอาเสียมันนี่หรอโอ้มีสมาร์ทตานอาเสียมันนี่ที่ฮิเชียงโมจู่บางจวนเฮสมาร์ทโฟนฮีอินฟังเฟโดนันนี่จวนอินดูเลปาติเนนะอินเงนะอันเลยสักเจ้านี่จวนอิตีเงงี้ดูจู่สมาร์ทโฟนอะไรโอ้สมาร์ทโฟนบางตัวริงก็คุริฟายเดมถ้ามีตาคานมีดังเตปอยสวยตู้เตะจู่นเอาเตนะเจมเชียมอักเกนะอักเหล่าโอบังเจียคานเฮงทิ้งอินตานะเราโอมันอินเตจู่บางจวนหรือปุยทิ้งโลจุกินอินเชียนเตนั้นในเฟียฟังไม่ขาดเฮงสมาร์ทโฟนอินอดไม่ตัวเรนดิโลโอ้จู่เชียตัวเรนดิเล่อะตบตั้งเป็นตานักสวยดูจู่ที่ด่านเล่ใช้อินซิลตีนะเล่นุ่งลำปังข้าเนี่ยดูแล้วก็สวยโฮขาบุลจังอินก็สวยชัวร์ที่โดนเจ้าไว้หมดเต้นโหลดเต้เล่ลำโหลดให้ดูเล่ด่านเล่ใช้อินซิลตีนั่นละมันอินนางอินอะขายโคมนั่นก็สวยดูช่วยเฮียเนี่ยโอ้วัยน่าเฮียสิรไลclass 11 class 12สิรไลนี่อินเฮสกุลาเฮียสกุลโรปุยตะกายนี่โลกละโม JL เตฮีไงเดียบตัวนี่โล JL Higher Secondary School กันลูกเตฮีจูกันลมเสียจุดมิชชั่นกันบูค่ะโอเคมาเดียบพออุตส่าห์นี่เลยปนีค่ะลมตะกันนี่กุมสมปริยกัลตาอินเป็นกุมเวลพอร์ฟันนี่ไม่ยอมเวลจนลมตะกันนี่นี่จุดแรกก็สวยดูช่วยเฮียนี่เฮลัยโลกก็คงเตฮีอันนี้นั่นแต่การจนอินดูเลยป้าเต็นช่วงตะกินกัฟปาจูกัฟโลจูเจล่า class 12 class 11อาศิรเมกสินเดินอันเชียนเตนเฮน่ะอินตีเทนานอันบังเชนจุดที่อินดูเลยป้าเต็นอันอินตีเทปุยนังค่ะ class room ไอ้นุ่งจังเองโมอินดูเลยป้าเต็น class room ไอ้นุ่งจังค่ะCCTV อ่ะโว้ไลฟ์อินโลเอนตาเสละอัดเทียนเตซิงอ่ะกัฟปากี่บัตจูกัฟปาโว้เขียงโอยจูเจลายร์ secondary school อ่ะคลาส11 10 12โว้อัดดูเมงอัดดูเล่มเราไม่เท
chú biết ta chú cần thiết đến chú với lại hiền với mình lại hiền nung chắc thay đổi một ngày tôi đã đàn lệ xây gần soi fundamental rights fundamental duties cybercrime bộc sô cái soi hậu khá à đàn mà là cho invoke hello mấy thế in bài hát thể hello mấy thế à mà rồi chú nung chắc thay đổi cả diệt tiêu tu nu lệ ba thu oya in ôm anh chuan khang hung sửa lại là cả khát in phim nghe nghe ya bao giờ chú in thiết đến cái đàn cái soi non đuôi đi để tổ bé là đàn chuan cái lỗ bé Zo na hun kan hong nga zo na ni no mem ama sai u man sa phun lo du in nem ban an par teu in nei chuan anh là na đàn sang sang à soi ina huam lem lo na mà đi na zo về cái đủ rèn rèn thế cái topic ina huam lem lo hi in này thế à chú đi đàn chú anh in buồn cần hong à này nó mềm anh này là in thô quyền in thô quyền cái rừng rèn này in là chuyện mía đâu anh này ta kiên để bộc sô hi in rừng lâu tới in anh này về thế à in rừng lâu tới anh về thế à với các chú ai giúp cô ta các chút lại tuổi bậc thì bộc số đàn aron tang à cái bộ khác này nó tỉ ra tất cả chú anh bộc số cái gì just cái này angin cái là phải ngay đâu bằng kan và hepa tua hi ingat tinggal matan về kat dia karir ruang kan om tuta pudi so kan so ta pudi so kan ni hian ni chang ta lo bang chung lai cho kum so to kan ya lo bang kum so pariat nuai itu dia khanin khá tuổi khá alo chết sual bui ni lúc bằng cùng som pariat nuai lam khanin cùng som pang mi ning ka ria khá khanin nuai khá alo chết sual bui à alo pang a chu tang lovin at tuổi zo kha tang ta ni zo tên này sẽ cuối tiếng ina mi pa no pang an che chuan pui chuan a be se pui ting zo kha pok so dan han tan thei tha ni tung le zo in rel roi nen zo gai tua thang lo mai thia ni chuna kan resource person na so yan tak khan pok so dan hi a ho em à India Sarkar tele kan judge kan Supreme Court judge te po hianin an ril ru tak chun an amen bi ko ni hedan sem na hi anna anti amaro chu mi pui te zokin ha Delhi MPPS Zirlai medical student it is okay medical student le appeal pa cinema an en ho mo
ba san chuang mi paru ina pong su ak nirpaya antimaya khang trong kanin mi pui in nora sarkarin dan siam tani tu wang chuan he dan sakai ani dekha tepat sai bel dua then cyber crime kha chúng ta là chuan hei mobile kan nei thewa amaro chu hei ngoi thei deuh le nghe nè in lei lo deuh te hi mi hring ah hian an awm a in lei deuh te pawh hi an awm a awm thei a dan ranin in lei deuh hianin pawh hi an khawih thin ani tunlaiah chuanin cybercrime case tam le tam view tua tam tran view tua hetiang case police ho hianin an register a CID namin tuna hianin an khoi meka hetiang case Mizoram a pawh hian case tak kan nei thon man ni kum khan in ka hria veti doctor pakhat phei chu mana to kia la yang chuanin officer lo mo kha a thiar sang chuang lo wa dan hian na thiar sang chuang lo wa chu wang chuan man te to ko nge kan vo lo deuh chu nei chu ole tu na chuanin nuna mi vote of thanks soi turin ni lo so ma hu Sign principal staff kan program te kan lo tin na chatak in pe pagin lo kan soya exam night to ti kan sha ke mani lambo ni takin he program ne to yanin kan trila kan din na te binti no tin saka period khat bin pe ka pagin lo to kan Reserve State Legal Services Authority te lo to kan soya tin kan resource person yang tak pate po hi court ka mate white ek ka niya chu bikara chuanin tu thatak tak ngai nom tak tak ya aron soi bangin kan loba tin no bang live students te takin tu dei ngai tha kan hoi kwa la nin mel upo inom lawa chu bang chanin kan lo me ma don atopera ka ron soi du chu school I had in legal aid clinic in Huvekem legal aid clinic ki nang mani zirlai titan hian dia ukil le PLP ten tua kimi ki changkai taka in lo man furin kan ngen chewa kan karon soile chu YouTube ba hian channel kan neya Mizoram Space SLS in ta chuan kan activities kan ta tho kan office na kan ta tho sang te kan ron tar lang china tin zone le LPS a hian in ral ken dar ti nge crime series ka a episode kan chwa china chung te po chu zone le LPS lo en man lo ta a YouTube channel la khan in ma tu na hian in episode thum da tu ri kan wai pui le me ka chu you kan YouTube channel te min lo en sam rin kan ngen chu te kan lo me chua thei to ani chu ta hey ku pa te kha min kan soi dang te min kan je secondary school chu kan dia
ama chẳng khan chịu ama chịu chọn đạo chịu chịu được cả em tuần đủ rồi nè Jern High Secondary School cái soi chỉ nó té bер top lo cái chỉ nó nè officer liền té đàn chân mi té để không đóng đàn chuột đó chút chút thì về thấy nè ô thứ nào kia hey làm tu cái soi ấy là nó rồi mình stop trong thấy mình treat to nó nè cháu tuy tập lại rồi tuy tập mà ama rồi chúng ta thằng lúc rồi vắng cả là phú biến cái cháu thì chọn cháu thì mày rice thì chọn rice then syntax dustbin liền bui man trong cái tủ này aluminium foil này á ate thêm cái này cần lo mỏng ô aka thế là trong kia nè chân à đấy chuột lúc rồi vinh ô chuột lúc đấy tu na chon officer ni to a school kan kal whole line chon ka kita ni som tiang chi te kha khai soi the na lamani lo o chu wang chon khang kan tu pui kan el pui te kha kan tuk zel the na mo na kin zel tan kan izip tha pui moi me mani atol le chon freedom lai hi mani a khan he e social media youtube la ma te le whatsapp la ma te nge ngo mo citizenship amendment bill act đồ đàn là chúng sang à chalai kal khom te tilai à vana pa hol sir velan om kha police te nan khoma ha nga te pom khan freedom kan le ni mo right to freedom nghe ni right to peaceful assembly akha kan le ni tiang chi te chalai la matang au rin na na sai me mani kha kan chi te ka thia ta na poi mo tak mai chu he kan freedom no ya hian freedom of speech and expression kan du zong soi ve theina chan vo te kan nei a o nuna ani na taka chuan chan chin bua ingai mo zong ta au pui theina right inei ang chi te kha tu man an nam no sak che thiang lo chu ti ro le ro chuan freedom of speech and expression kan ei lom ti awanga nge vo in chu khat la bial khat la ve chui kan rel ma support anga atu ka mo class 12 section e ho ka rel le nga bi ho soi sele he kha gang chi atong ang zong te a speech kan exercise ka fu ber lem lo o e kan du zong ram chan na turat ta na kan selen na kan soi the na right ka kan ne ni tin chula ya chuan ni chi na kan soi la ta kang zok kan du zong ang chi soi the na kan nei pia lama thamuang taka ralbung taka mun khom the na chan vo te kan nei ve kan ne amai ro chu chula tak mai chuan hei te rol rol in lia big takin mi pa te zana zan tira te e hei malai kon rem chang la ya te rol in hot tu wang chi te kha zalen le chu ne na me mai amai ro chu khai zalen ne man na ko nga khan midang te tan ral chin na a om a kheng ani si chuan eng mai na man chuang lo kha dan mit atang chuan mo mit ti khap tak in tho tho do na ni đi khá lâu sẽ lệ bọc tay là tiên hay sao có giờ lên là cần này hay bơi mới mềm là kín sẽ là ram đang hạt thế stick đang hạt thế lấy cái gì thế đi lâu giờ mai thế chú hạt thế po chuan cần chia được tuổi chú cần để cái gì là muốn stick sắm sang cần cần chuan là sắm sang hạt thế po khan cần sao không vốn make akha biak ina kal turin chan vô cái này mo pathian be turin chan vô cái này right cái này cái ina pathian biang na chung chang soi turin mo chan vo ka nei chu tiang che chuan helaya india ram chung kan liang ngin mizoram apo musulman ten mo hindu ten an mani sa khobi thil an lo som bol ve kha chan vo an try tho ne chu wang chuan an sa kho thil an mosque vela te mo an temple ate mo lo suwa sa bang chi te mo le la molan kum chup lai lunga lo vom botol lo vom gam tiang chi ka te ka ti me lo tu ni mo kulaya phaya ke ni na e mani christian na vong nung tura chan vong kan neng che kha tilaya right kha an nei ve tho ni tilai kha ni ka the gin lo a thai me mani adon le a chuan cultural and educational right chu miam ji chu right against exploitation ka lo se ma sa tai la india ram a hian fundamental rights paruk kan neya amai ro chu kan fundamental rights paruk te singa pakhat poi mo zuale me mo mane chu emergency lai rigrum lai a o emergency o lo theng sela chu kan fundamental rights singa pakhat chu suspend ani ve thelo ani
chu right against exploitation noemi khare asa to ingan soyanga no person shall be deprived of his right except according to the procedure established by law chu tu te ma hi an dik na chan vo hi tan anga kalpui ani lo chon nam no sakura ni lo chu miam je chu helaya dan anga mi in ilaka thu boy an lo file nuwa ruk ruwa puang chi te le khang thil kha ilaka case alo kala ni palpon ichung chang kha rorel tuin dalang khap a re langai mo dalang nilova mani chu apeni kang ye mai kanen wang pangin ka check so pa sang ngoi ni dia wang maya lungina khungte mo loka pata dirte khang kha rem chang lo chu wang chuan hilaya ke mani ina right kan nei zinga poi moi me bakang thia ne ta na poi moni le dang pani den chuan kal san na o cultural and educational rights le right to constitutional remedies te kan ne ya chu myom sia chu mi tu te po hianin direct in kan fundamental rights hi min po che sakani chuan high court te supreme court te india maro re la court sang direct in kan kal thei ti ane le kan nik toem nik chen mi o thil pakat kan soi le lokanga he helai kan din hian zai te poi ka chak riu maya gitar hanom selang jon han zai mai te bo kan du de urum ruma sang ni le pathum sang ni 2004 farewell 2003 e 4 o ta kan farewell function ni tain ka hria zirlai pol te in la ding e ding lo ka hrelowa kan hun lai ka chu zirlai pol te kan dinga students union ta chuan farewell function kan ne ya helai stage angei mai hian ki poi ka zai ve ba ne o voi kha chu EU evangelical union in khoma ka zaya mar chu zai thiam rio in chian na te pu hom ve tat mai ni kan thiam tak tak wang ni lawi chu khan le chu kan farewell a chuan kan zai lo ma ne kan thian nu tho hei sakti si hi kan zirlai jan ka boss tak pe hian ya Yamaha YBX bike hian e thina ka bike khalma sak pe po sakti si bike hian ya NSS program kan nei tuin bike ka khal thiam lo ti ka soi du mi lo wa kan arsa kan khanin ke fa tu pola kan ko ma ke ji thi thum ve rin dai lo wa sa pa dai lo ne le ngai ne ya bike cha bi min lo pero ka tia ki lai main gate saka ke na bike ta min pe ve ma ya a bike ka khal chuak ve mo chu ka pian an nu la ma ka bike khal voi khat na ne arsa chu nge ni kan le ve tho ma ya chu da chuan sakti se ki tho pakhat zuali len hian kan sai kan dwe na SZ lar wang lai de a chul to lam khani mai the SZ din thriem an la khalal ngin kui to chong te ne na sak la dikhan thriem tha ga sa tak mai he ta hian kala sia deng mai chu chokmala mar khan kan sai ya zuali nen ta hian American sound system thalo wang khan duang khan ka sai lo di khan ka hre deu tata mai chu la han ti lai ve le han cham ve la khan an lo por the me mai lai chu de ho kha thiam ta view khan kan in nga ya chon nuwa min request le miel mai the sin in ring lo ka ngo ka tia zuali kha chon kan soundtrack te kan lo vong tha chon nuwa zai le tum ran khan min request le na chang khan kan oma amar gan boru kha lo sang ta dewa niang te ma a thasa rol ho khan lo in ti boya chonu function kan chan le ma khan in sual boy na deu kha thenga tu wang jan kan sit ti tu te khan in chonu po function om to lawang to pha ro se an tia kan han ui em khoba kan ui chan po kan zai lo wa khan ya chung vel deu de chuaneng police hei ka mai khum ta na tang kwen zai kha cha gom rio in kan sia police khalam ka chu lo du to le phot tai la tu na chuan kan dan singa poi mai pokso ni chi kan chairman in pokso in thria matia kan cha chiang phak lo mai thea pokso ya poi bo khop mai hei hi toy fel te bin chi ol sam tur si technical thuk lu tuk lo in ka soyenga in lo se thlat ton ya ka soi chu in ka tu ti tiang kan pharanga tiang kan ti chenga hian poi mo na de lo ne go pokso kan ti chu Protection of Children from Sexual Offences Act ania chu amizo tong chuan mi pat mi chiat na le hur na rong kai poi khoi na laka
nấu bằng thế về hiểm na đàn anh nấu bằng căn tì khăn của mình ra chín nghe đi khá cùng sôm Paris là bom lùm lâu là tiếng lâu họ cái nấu bằng anh lên nấu bằng in lâu mềm thế này nhá thế mà dùng nấu bằng cái nấu máy thế à mà chúng ta dùng vào xin nhiên để bôi nấu thô khá xiết thô mà lên thế lại lâu cái tắm bể rồi chú nấu bằng in lít tổ lâu mà nè chúng ta cảm thấy ta là bôi một tắc mấy chú cùng sôm Paris tiếng lâu hey nụ lát tăng vào trên chân cái nia mi pan mấy chuyện này lẽ cái thôi phun nó rong cái anh em bộ college function anh em school function thì lo anh này thiếu tí lông bùi na anh em một dàn khô anh em một cái một birthday lông na để police là cái cục bùi này cái thằng thiệp tụi này mi pan mấy chuyện này làm hoi zong á chuyện này cái invent phim khure bên mà ngay à chú ta chuan chú bốc số nói à chuan bồi khởi nó sang sang ổn bác hạt na bôi khối na gan sợi tour chui hiền em sexual harassment tiền em sexual harassment chú hey nấu bằng cục tu na nấu bằng cái tiền mi pa lên mi chết thiệt sẵn na ông lâu nấu bằng cục sòng bơi tiếng lâu te mi pan mi chết na làm hoi zong chọn sai rim hi sexual harassment này là muộn vậy cái này in mobile han sen thalang moi lo in lo wa thon te in lo wa chat pui te in lo wa movies in lo wa en pui te trong ka in lo wa chai lem na ting en yan kun lai trong ka min in lo wa si ke pui ang chi kha ka sexual harassment hom chunga ong ve bokso da na chuan nau bang kum ting lo te kha sexual harassment mi na in lo wa ti ani chuan cùng thung thang lưu in tạm thế nào nè, chú mình giờ chú vui khát, bây giờ cái lô bắt thêm xếp khát, case file ta sẽ là, giờ là cùng thung thang tạm thế đó thế nào nè, anh nói em, giờ tạm đồ cái nó em để tiếng lúc kêu là giờ tạm đồ học khá, ở cái lồng lồng cái lỗ trái, cùng thung tì khát à phải lồng mấy cái hành tì chín tiêu đi chỉ là khá là tốt đấy, tất cả chúng ta thấy em, ở đây ta chăn chú, hey cùng thum, đúng là class 11 lên 12 cùng đi, giờ là ta chung khăn, anh lo BA, anh lo graduate về thì đầu này cái chuyện đều khá, chúng ta chúng ta thấy em, anh đó là chuan sexual assault này, sexual assault cái gì chuan, trong cái lệ chế gì lệ khang á in thêm lệ in chạy na, ai u thế giả mô dông lâu ngay lâu tao là in khối sạc ăn chi tên khang hô khá huống ta nè chú tắc mày chú bôi khối na mi so vi na traditionally á gan lâu chiết mi bàn mày chiết na sex gan ti ăn khá vắt hết phát chiết lâu bồn ní u la khang cú ta in khối ăn chi tê lệ ôm bồn hết ta nuôi lắm bằng khang á in rụt sạc khang ăn chi hô khá nghe này khang private part khối sạc ăn khá sexual assault huống về cái này chú ngang ti tu chú cùng thu mặt chắc cùng cái thanh lùng tạm thế này bên chú lại à biết chú càng xí lệ tu chú khát ta in lô và chốt chạy nấu bằng mấy chia bị bà cùng in lô và chốt chạy khác in chung để lô đi phê chuan dịch tiếng tuy lô đi chuan in xin lại để lô đi á xin lại cùng in lô và chốt chạy chi tế police về đến làm thật tốt tế sáng cũng quý thiệp tên anh mà đi em golden nuôi nấu bằng khang lô và khởi chi tên khang chi khá lô đi phê chuan cùng nga ở đây lô về là cùng nga lưu tạm tu cùng sang khách lưu tạm thế này ở đây thì thế đâu chú bằng chuan cút tế bôi lấy lưu tục số xe ông nó tu là ông đi mấy tu thang cần chia tan anh đó là chuan penetrative sexual assault anh tia penetrative sexual assault su miso ta cần chia tan trên mi bắt mấy chuyện na anh tia khá này sex penetration oma lo mana khá này chúng ta chuan mi khá cùng tiếng lo khá lo với một bữa đi chuan một bữa đi khá sex mang thì khá penetration om alo với một bữa đi chuan
ashem na ana em arei lo bera kum so tuna pokso hi ni kum to lam khan siam dang lam amen na nia ashem na ti na le zuala nia apa ju kum sari atlem bera ti ne tuna chon arei lo bera kum so lu in ta tir tu ra ne mo chu kum so lu in ta tir tu ra nia a mai ro chu ni chi kan soi ta kan khan mani chung te mani lai na nai te mani zir lai te mo velina lam na to tu te na an mani thu ne na nuai om te hospital a thok te an patient te le khang an chi te an lo khoi ni chuan arei lo bera kum som ti lungin tan tu ra ne tin khata kan nau pang khoi kha misan nau pang po lo wa ni sela kum som paru ting lo ani chuan sem na kha arei lo bera kum som ni lungin tan ni le kum som ni lungin tan chu an rei tur je chu tu nai kum som ni ting hin lo mu ma lem lo wanga in pian tira trăng khan ala theng lo di na ni chu in ta mun tur kai la theng lo di na ne arei lo ber chu po chu wang chu pok so hian na sai me thil pakhat huna toy to thoda chungin na yen kan sui le sha manga hey kan chairman te po yen sui tur tam tak chon le nga chulai zinga zirlai te kan shia tur poi mo tang mai chu ka client pakhat tur nai te ka client hian ya ke di po na ta ka khol sui tur chu kan nei de ve dul thoda chungin có lấy xin lại này các bạn chú thỉnh thoảng đi về thấu kia nè cho anh bia xin lại nè anh in lúa nát thế ông về thấu anh ấy trúng thế anh ấy lúa quý thế thì nè thế rồi đến lâu ngay rồi mà cùng tiếng lâu lâu này xia bên chia bóc cái lâu đuôi về mà lệ khát tên thôn à thì khát đào thằng đào thằng hiền chuyên chung lên nuôi nè vàng in trang chuyên hết cả an varan da sir dar thlak dal tlang khan lekha ani fly vel ani man lai trom kam takin mo chon in chu mo tang te po khan ani hmuna tur te khan in chil vel mai maya ai duai be maya an che sual ta nge ya amar chu an lo che sual drum khat kha anui da ron phok fu la maya mo boy lu tu anu kha minute rei lo te chu kha tu ma lo be boy tu om selang jana i thia film man tu re ne ya mar chu phok ta sia chuan a me cheng jana du ve tho a mai lo chu a chung te ne fire an the lu da jela are ta ka juk ta nga kan bel chu ga tu na hen a thu boy try la kal me kan i pok so do ya mo kum sari nge ta don kum som nge ta don ala shir lo eng po ni se chu mi kan an soi du na san chu ngai zong kan ne ni pon kum ting lo tin hei mi pat me chen a mak sim thri mi a poi lu tu helai local content ni thria tur chu mi pat me chen a chu nu pui pasal le hun chawa man tur ani nu pui pasal le hun chawa mi sang sang ne na ka mangang tin la mani chuang lo nu pui pasal le huna ko pui te a chaw man tur ani chu thria tlat tu ro chu ani na ta ka chuan hey mishing chu kan lang lo ba nei lo the lo mang lo the lo hi om ve the ni kha kan chi kan lo ma ni pal pon ni ti te ang kum thing lo chu man pui me lo tu ra ni kum thing lo me che the po kham che tu bial pai nei pon kum thing zo nge hey im che to in bial pa ta zo to kan chal tu kum thing zo nge ni ti che to kan ni nei tu ra ni chú mình là anh đi lâu chuan cùng tiếng lâu in lâu này pala in lâu thế suốt pala này chuan anh chung tên lâu hết ta sẽ là cùng tiếng lâu in lâu có vàng khan lúc na cùng sòng chung diện rộng cái dùng tăng tiền là mà này lẽ tôi so cái soi in cần phim kurta là ngay đến tu na bốc sòng nuôi khan hay pornography purpose anh tia thalak khang mi pan mi chen na mang lai te le khang thalak moi lo in thon kual te le akai noi boi khoi na azir zel khan dam chung luin tan the na di vele zel thori thalak ka kan lu thuk to lawang he kan ban hun choli to a mai ro chu kan share tu chu refreshment tui ta ka om ti riango pokso chu kan du tok thu danga du la cyber crime kan soyang
cybercrime chung chang ka soya ka tarlan ve fo dina taka tom thiat ka le ve no la chungin zirlai te ma soire me hei kan ho tu ti jon ka soide pon lo se to tho chuan kan ringa a mai ro chu ka soi non ve tu pakhat om chu chuan bul ka thana mo drum khat chu tum thum ve liam ta khan ania class 12 nge ni tak chu ka heta big chelo nan ma ni ang rual pui tho me cheno bang pakhat me cheno bang kan te me je le ro ti te fel deu mai hiao ma ni chu thing tlang mi ve tho kan ne ke po thing tlang mi tho kan ne ta chak chuak kan ne chak chuak nam tin an lo din so se mizoram khot chak il to pa mo thing tlang mi ve tho ania ai so la anu le pa ten hostel an da chung ko har sa ve deu mai an nia chuan Facebook a phone a han se tang khana khoi ve thi le ni chu a Facebook khoya chuan thian sang nang ma ni an pokin an ne ya chu nga thian zinga pakhat chu sa ania kum som sari mi vel om sum dong mi papel fel deu mai hi ania alin before chu sa pa chuan alin biak tlang le nuwa khan emo mi sum dong le takania vain sum kharin lo em maya ka chuan thil lei sak yan set kha thawak lo ne ga Facebook awan mok em i kha ti tiang vel khan an india a to zoi kan soyenge ta chuan thil lei sak yan set lei sak vela khan karon lei sak an che dia mai ro chu khan thli ro de kha fel do mai ne vain em ma kha a thona thil don kha du big lo a along dia fit khazela a mai ro chu drum khara in biak le khan chu sa pa chuan ni thum tang ta vela khan thil karon thon cheu chea ni tu den changari lo te ron thleng don ania tia alo mai ka te du lo chu chu ron thon to kha chu mo nang ni po ding le lo mang tro i me se si ti ai chu alo chu da chu a thil thon te chu British pound noi khat mo pois mai te ron thon noi khat chu tam tu sia India poisa ni sang ye niang vai bel se khat lai niang em tro cheng som kwa vel bor ania nga nuai za don ani chu in laptop te le engemo jewelry thil khar khonani lo me maya achung te ma shil ta la achung te khon lo pi me acham chu le tok tok ka puk chu fa hostel in ta ve ne wang khan tu tian nuai som kwa nuai za vel le tu chu an chung te pon lo committee ve na sa cholia enge kan me to ang mo te mo ka te kan in ve the dong em ti te o ka khata hian oi khat so sai lovin ni la ya hian enge ni art vi hak te po kan ho ve the dong te pon ti ne mai the eng po ni se ron lo re la sa man ve ve ne ka pa po ron tan thi hon hona pe zo la chon nak le ta kan thir line dal ka airport ri phone ko la dong ta asan chon phone ko la chon hei din bung ro hi airport ron thinga ma ju clearance bum ba em ma om lo chu wang chuan kan sen riang hai do nan hoi ta ri tiro ma le to na ka line tin nghe điện thì phải làm công bằng cái mặt tiền dụng kia ông chồng thì mấy tiền thì khan với sa kha với thùng về là dụng thôi nào currency hey foreign currency te lo ma currency exchange currency clearance ma lo lo chu wang chen in choi be la ngai te no ti le ze la thì khan a vai check sing sari sang riat vel khan choi khan ni chu poisa ti na di reng reng lo ko sa khar sa ve deu ka ti kha chu an puk chop an chung te tan puk chop ani chuan chutian nga lai chuan an be sengin thira kal talawal ngai thalowa anon ta chuan kana hriat tir phat kana zir tir phat khan in bum na nie kan tia e fire ram theng perin thelu turi kalin tia par jan thelu phal lova chuan thelu phalo na te kana chui pui ve tak nangin kalin chui lo thi thei talawa anuwa chuan an chet a tir te ka chuan e fire lo thelu sena chuan che fu mai tur ania par chu a to pa chuan toy zongin kha thila kha in bum na hlom lian tok mai lo nia poisa juk thon na po kha assam state a thikta ko pakala bank account chunga khan na lo nia poisa lo om to me lo wa chui ngai na awang toy be mani mo then kha a biak a chat pui a thian pa FB friend a book face friend ti te mo book face nei ting ai Facebook zo kan o book face a Facebook friend ang chi de po kha fake account ve ga lo nia kha nga mi asap thian pa po kha milem mai lo le mo kang a profile thui tak chui the highlight the opoka mi bum na lo sia mai ne chu wang chuan
sa po zong lo ti ti pui lo wa ruk mang mo lo om deu ang chi kha lo ti ti pui vel mai mai ne chu mi kan soi ma sak na san chui hian ne hui ta kun om lo wangin tuna cyber crime zinga ke ni zin lai te na kan thia ta na poi moi vem chu a victim kan ni the ne chu wang chu tuna ka soi da na trang khan Facebook WhatsApp le khai social media ka tanga kan thia te hi chu mo thia tak tak kan ngai tu ra ni lo den enge mo lo si ke pui phe chu e za na ram ram khai la tok le don chu wang chuan mi pa mul ther thur khan lo si ke pui ve lang ti ka la om tho ne mo mi pa te po kha ne chu wang chuan me che de ro te po kha ne ku mo mel fel de po ke bang chi de mel thra de bang chi ka si ke pui ngai lo ngai mai the a mai ro chu me chia a po te man du la u lam pang te po ke lo si ke pui ve the tho ne chu wang chuan en po ni se toi zong a soi social media victim mi all something kan ni theya chu wang chu kan film kurangai le chu lai kan thil le tur poi mo tan mai chu hey mo mobile phone te handset te le computer te po kan khoi photo ela hian ITX dina so ya chuan mi phan la lova an mobile phone an nge ni khang computer lova access file lova lak lova download lova ti dang lam sak ang chi te po ka dali na phale reng lo lugin tan theina ne den trong kam moi lo za mo rong kai khang kal tanga in thon te po kha dali na phale reng lo mo shem na pek the ne den chulai kan thia le dur poi mo tang mai chu ni chi na kan soi pok so kai noi te po ni te the yang chu mi pan me che na hor na rong kai poi khoi na kha phone kal tang hian a ol e me mane chu da chuan hey zanri taka po ni zana de po khan tam tak chu in po tur ti tawla sual po na ngai ti tawla ron pong tawla ngai thangap lo beng hup chon chon tur ka lom jo mai thei ni zana thil ti ho tang te po khan chu da chuan le eng po ni se ka soi du ber chu hian ya hey tu na hian stalking cyber crime zinga offender poi khoi tu kan ni thei na all som ta ke ro chu hey stalking chung chang ai na ni mi stalking no me ma Instagram ate kan luta mo Facebook ate tema mail thade lek ka chu kan zong ko la kan highlight ve la tiro ka stalking chi ka chu ne amar chu tu na stalking ka so tu zo ge ro in zar boy na la tu da chuan mail thati tak khai lo ba DM ve la direct message lo ba thona lo ba inbox ve la amar chu ni kan reply ve ne lo chewa try ti view ang khat alo ti ve le ve view le lo mai thi cha mo try ti tluk zin khan chi lo ti ve thei thong chu chu wang chuan thil hi ai khuang rual lo lai hi poi da thi ne tiro kan tu deuh khan mi lo du ve deuh selang chuan thil fel mai tu khan ani lai karin tu deuh te khan mi lo he mem ta le chu lai ka se tu ber chok chui he ne chu da chuan mi kan lo va message te kan lo va phone kan lo biak te kan lo va zar boy ang chia khan min biak le dana khan min tu vak lovin min biak zuen chak lo va ni ti hreng chung sia min ning thâu ti policy nei au bang shima mo min tu via lo chen min ho via wang tiang chi dewa lo wa thon ngeng ngeng chi ka apply lo tu kha cyber stalking ani IPC no ya po shim na tak pek tu ani mo chu wang chuan hey school ba na te po hian hey mi pa ho hi be chi ho zui ho sha teu de no mani zui ho ti kha in school kong hi hey ai ana fagin be chi zui lo jena kal thei lo mo bây giờ suy lầu chân cao đông tao là khu đây cao đây ngay vậy thì à mai rồi chúng ta sử dụng chế độ cái lầu chung bây giờ thế na nuông lầu ăn tu năng chi zong à lầu vắt sar boy most school cao cũng à thế lệ à giờ đến khom na thế đến tụi con bula anh thiệt tụi lầu vắt duy phong chi đấy khang ang khang in film khu ngay stalking đến khang thi là khang bây giờ thế khang biết cái lầu sao được mi na in du lo ang chong khang an lo zar view cheu ni chuan FIR the lu the ni na takin them na pek the ni le chulai kan an soi le du chu phone kal tang hian mobile phone bang hian thalak nge sang tak mo megapixel sang tak kan nei vek to kan ak to ta hian hey mi nge ni noi la man chang am nung la man chang ma la man chang mo thalu la hu sak mo he lai buai lam khol pura thalu la hu sak kan chi te đến bathroom mà ông lova bị thắc thế, hello và lạc sang chi thế, thế giờ bây giờ mình IPC nói về hiện cyber crime cho đi thốt là chung in, ang cho đi thốt là chung in,
oi ri si ma ti chu a hoi me ma khang ka mi fian riel hun bang lai tele an du lo top turan private ti lo ba capture ang chi kha ta ni na hoi me them na tak pek the nia in cyber crime singa po khang thi ka ho thalo ta ka ni le chu la ya a tom na la ma ta na ka lan sui du chui he ni in nu le pa te ho hu na chuan oi khoi turin ru ru turin mi công khả ta la hiểu tiếng á thật là lùa mắc cả chết quá thằng ai đi tiêu thật chắc lùa tiêu tan bây giờ ru ru một cái gì đấy nó mới thấy cái nào cho nó là tiêu được con sao con tiêu đấy cả để tiêu được cái cho nó thật là bây giờ phải chuông lầu chưa chú nói à chú thì công khả là cả chết quá ta đi tiêu hòm điểm to cái là lùa ta sao chú lùa direct cô khăn lão em chúng ta bedroom vẫn luôn ta unsafe cha bin zong an bulo kar chele ngang ngang chúng ta hang thil mo bang chao lu ka kwen pal tam du khan ru ka ru thei chau thil ne mo thu boy nei thei chau thil mo poi poi na thei chau thil a mai ro su tu lai ro chuan he ka phone bang hian mo oi khoi turin jail dam turin thir tiang le tu bo collect chuang ai to lo vì các bạn nên chọn hàng ai khéo lo, cái chia, tôi lão ta các bạn chạy khéo hàng ai khéo lo, lúc in tang tour chuan, he các phone bang hian, các sitting room á, rồi khama, các chú máy lại po tia phone, cô dùng quay các mẹ bang hian, lúc in câu ta các đặc rèn thế, zana, rồi sẽ nuôi à, zandar song pani về là, tia các mẹ về là bang khan lúc in các tang rèn mấy thế.ถ้าหลังมวยเราที่เราว่าทนเพย์จวนไม่เชียดเนี่ยข้างข้า offense เรียนรู้ถูกไหมเนี่ยจู่บางช่วงตัวจงส่วนสมาร์ทโฟนกันตีอ่ะเอสมาร์ทโฟนบางตัวฮีอัสมาร์ทเวทว่าไงเนี่ยเดี๋ยวจู่บางช่วงสมาร์ทโฟนบางตัวฮีมีสมาร์ทโหลดตั้งกันนี่จวนอ่ะฟูโลเอ็นตีน่ะโหดเด็กก็สวยเลยอ่ะน้องบังนี่น้องตะกินนี่ลงตัวอ่ะcái cái po à mình in mi te zon pui na zara no pui te mani poli ngan nei ve ta je la kan kal chung zong ngai zong mu zo lo po kan ni big chuang lo ni ko ma sa mai no pui kan nei ve a fa te kan nei a du la yen kan soi du khela chan chui he ne du la kan fa te so apan momi te kan nia kum khale thathuma lin changa le nga la chuan au zo khi tuna lawi tuna thakadara thing lawa au zo khi poi char changai he ne ka soi du chan tak chui he ne chem hi alo me khopa e rom bola bola ron kal hian chem shim to ke khuma lik alek fa ma tan pol ve thir ne chú đã chuan cần nấu tế ina cùng khát lệ thắt hung mi cùng khát lệ thắt li mi ina xem xia mà hung khát nu lệ ba tan chuan là lâu nu tu bên hồ tế chim chín xem zoom khá là bên han hồ tế se ôi đón nu tu giờ bắt thiệt sẽ về chú xem tế khá là in ta về chín là chú đã phủ lâu nu tu nên han đã tu ra tu khut là chim han tu bốc khut ta sẽ là xem khát nó sao được ama chiên na thiệt na thế chú cùng tiếng lâu tan chuan lâu sen tan chuan lâu bằng tan chuan xem xiêm phẳng ở bóng chú mang tắc chuan he smartphone xiêm tu company te po hian he smartphone hi min thà đã tắc te nghe đi trong môi lần su sẽ là mi hur tắc te đi te hàng hậu tan te a xiêm anh lo mi smart tan a xiêm anh ti hi xiêm chú vang chuan he smartphone hi in bang ve do na ni chuan in nu le pa te na in nge na an lei sak cheu ni chuan i ti nge tu chu smartphone angai smartphone bang turin ka qualify dem hamia tan khan mi dang te poi soi tu te le chu nau te na chem hiam a ke na a hlau o bang che khan heng thing in ta na ha o mani the chu wang chuan ri ru pui thing lo chungin in thian te na nei ve phang mai khan heng smartphone in not mai tu re ni lo
chu chu hriat tur ani le a top na bera ta na ka soi du chu hi dan le hrai in zir tir na le nung lam pang kha ni tu na ka soi ho kha bul tang in ka soi chuat tir don chewe mo te lo te le lam lo hei ru le dan le hrai in zir tir na lam ani nangin a khai khom na na ka soi du chu hi ni o voina hian sirlai class 11 class 12 zirlai ni in he school a hian school ro pui ta kai din lo kala mo JL te hi ngai niak ture ni lo JL higher secondary school kan lu the hi chu kan lom zia chu admission kan bu kha mo ke ma ni a po usang ni le pa ni kha lom ta kan kum so pariat kal ta it pe kum vel bor pa ni ba yom ve chon lom ta kan ni ni chu lai ka soi du chu hi ni helai local khom te hi ani na ta ka chon in nu le pa ten chuang takin ka fa pa chu ka fa no chu jela class 12 class 11 asir me ka sin in an thiam te ne na in ti theinan an bang thin chu ta in nu le pa ten anin ti thei pui nang kha classroom ai nung chang enge mo in nu le pa ten classroom ai nung chang kha CCTV à, mo live in lo en ta se la, a thiet te zinga, ka fa pa ki ba chu, ka fa pa, mo kia ngoi chu. JL Higher Secondary School à, class 11 da zilvet to sin, mo at du mei at du lem lo mai the. Chu bia ta chu kan thiet den tu chu, voi la hian, bu mi la hian nung chang thada win po ta ngai. Tu na dan le sai kan soi fundamental rights, fundamental duties. Cybercrime bokso ganan soi ho kha adan mala chon in vok kher lo mai the in bai ha ther the kher lo mai the amar chu nung chang thata ka zirti tu nu le pa thu oya in omani chuan kha hum so dai na laka kha in film nge nge ya mo chu chu in thia de ga tan kan soi non du ni le to per tan chuan to lo ve zona hun kan honga zona ni no mem ama sai u man sa phun lo du in nem ban an phak deu in nei chuan ani le na dan sang sang asoi ina huam le lo na ma ni na zo ve ka du reng reng he kan topic ina huam le lo hi in nei the ya chu ni dan chuan in hun kan hong ang nei na mem ani le in thok puyen in thok pui ka ring reng ni in la fiat mi alo ani ta kin te pok so hi in rin lo te win ani ve thea in rin lo te ni ve thea voi ka chu ai zo ko da ka thut lai tuai pakhat hi pokso dana aron tanga ke po kha ne na tira tak ka chuan pokso ke si just ka ni angin ka ni na angin kala khoi ngai do bang khan he pa tuai hi ingat tinga mo tan ve ka tia ka ri ru ka nong thu ta puri so kha kan so ta puri so kha ni hian min chang ta lo bang chu mo dai zo kum so to ka nya lo bang kum so pariat nuai i ti tiang kha
khá tuổi khá alo chết sual bui ni lúc bằng cùng som pariat nuai lam khanin cùng som pang amin ning kasria ha khanin nuai kha alo chết sual bui à anu pang a chu tang lovin at tuổi zo hat tang ta ni so tiền này sẽ cuối tiếng ina mi pa nấu pang an che chuan pui chuan a be se pui ting zo kha pok so dan han tan thei tha de tung de zo en del ro en zo gai tua thang lo mai thia ni chuna kan resource person na so yan tak khan pok so dan hi a ho em India Sarkar tele kan judge kan Supreme Court judge te po hianin an ril ru tak chun an amen big lo ni hedan sem na hi anna anti amaro chu mi pui te zokin ha delia MPPS Zirlai medical student, it is okay. Medical student le appeal pa cinema an en ho mo ba sa an chuang mi parokina pong su nirpaya antimaya kha ka tang kan in mi pui in an nora Sarkar po sarkarin dana siam tani tu wang chuan he dan he dan sakai ani dekha dekat sai bel dua then cyber crime kha kun cha la chuan ei mobile kan nei thewa amaro chu bây ngồi thấy đâu là nghe này in đây đâu đâu thì như suy nghĩ hiện là nó mà in đây đâu thì coi hiện nó mà ông thấy đã nó ra nên in đây đâu hiện nên coi hiện coi chuyện này tu lại cho nên cyber crime cái gì tấm lệ tấm phiếu tòa tấm chân phiếu tòa cái tiếng cái gì police hậu kia này anh register ra CID nó mình tu lại kia này anh coi mấy cái tiếng cái gì Mizoram mà coi hiện cái sắp tập cái này thôi mà anh đi cùng khăn những cái gì về thì doctor pakat thấy chú mana to kia là biang chuan en officer đó mo kha a thiar thang chuang lo wa dan hian na thiar thang chuang lo wa chu wang chuan man te to ka nge kan vo lo deu chu ni chu ole tu na chuan en nuna mi soi tu re ni lo so ma hu apa sign principal le staff kan program te kan lo tin henan chatak bitbek bagin lo kan soya exam night to ti kan sha Kimani lambo ni takin he program nei turianin kan trila kan din na te binti no tin saka period khat bitbe ka bangin lom thu kan resource legal services authority te thu kan soya tin kan resource person thiam tak ko pate po hi court ta mate wai thei ta kan ya chu bikara chuanin tu thatak tak ngai nom tak tak aron soya bangin kan lova tin no bang live students there put takin today ngai tha
kan hoi kwa la nin mel u ko inom lawa chu wang chanin kan lo me me ma don atopera ka ron soi du chu in school a ha in legal aid clinic ki in huvekem legal aid clinic dikhi ki nang mani zirlai titan hiya de dia yu kil le PLP ten chuwa kimi ki changkai taka in lo man turin an ngen chewa kan karon soile du chu YouTube ba hian channel kan neya Mizoram Space SLS in ta chuan kan activities kan ta tho kan office na kan ta tho sang te kan ron tar lang china tin zone le LPS a hian in ral khel dar ti nge crime series ka a episode kan chwa china chu te po chu zone le LPS lo en man lo ta YouTube channel la khan in oma tu na hian in episode thum da tu hi kan wai pui le me ka chu you kan YouTube channel te min lo en sam rin kan ngen chu te kan oi chua thấy to anh ấy chưa cả hey cụ bà tệ khá mình gan soi thằng tao mình gan chơi hai secondary school chua cái gì à mà trong khán chịu mà chịu chọn đàn chịu chịu tệ khá cái tuần đủ rồi nè chơi hai secondary school cái soi chỉ nó tệ bề top level cái chỉ nó nè officer liền tệ đàn chơi mi tệ để không đóng đàn chọn đàn chút cái gì về thế này ô thứ nào kia hey lòng tu anh soi ấy là nó rồi mình còn stop trong thấy mình còn treat to nè cháu tuy tập lệ rồi tuy tập mà ama rồi chúng ta thằng lúc rồi vắng cả là phú biến cả cháu thì chọn cháu thì mấy rice thì chọn rice then syntax dustbin liền bui iman trong cái tu này aluminium foil này á ate thêm cái này cần lo mỏng ô cả cái lá trong kia nó chân à đấy chuột lúc rồi vinh ô chuột lúc đấy